Ja sam Sandra iz Capoeira Angola Belgrado i pozivam sve zainteresovane za ovu priču da dođu da nas posete, da nauče jedan novi vid komunikacije sa drugim ljudima kroz pokret. Šta je capoeira? Capoeira nije baš lako definisati jednom rečenicom. Ona obuhvata mnogo stvari i neki je definišu kao borilačku veštinu, neki kao ples, neki kao igru, a u principu ona je sve to pomalo, ona je kombinacija svega toga. Izvodi se uz muziku, što je kod nas jedan prilično neobičan koncept, ljudi to često ne razumeju i sve to capoeira potiče iz afričkih plesova, ali u današnjem obliku se oformila u Brazilu, da tako kažem, oblikovala se u Brazilu. I tamo su je koristili kao borbu za oslobođenje u vreme rabovlasništva i tu je razvila tu borbenu stranu, da tako kažem. Međutim, sa sobom prenosi i te neke osnovne koncepte afričke kulture, da tako kažem, koji se prenose kroz ples i kroz folklor i ona zapravo predstavlja afro-brazilski folklor, kako oni to zovu. Capoeira prenosi u sebi neke osnovne koncepte afričke kulture i kao takva predstavlja zapravo afro-brazilsku kulturu, tako je nazivaju u Brazilu. Nosi sa sobom ceo folklor jednog naroda, da tako kažem, i tako se i praktikuje. Kod nas je capoeira došla krajem 90-ih godina. Naravno, doneli su je potpuno onako neki ljudi koji zapravo više i nisu capoeirija, u tom trenutku su bili, da tako kažem, opčinjeni njenim čarima, pa su želeli da se bave njom. Međutim, njihova zasluga je velika, jer zbog njih, upravo zbog tih ljudi, mi danas imamo capoeiru u Srbiji koja se značajno razvila. Ja sam počela da se bavim capoeirom 1999. godine. To je bilo posle bombardovanja. Tad sam upoznala neke prijatelje koji su tad započinjali svoju školu capoeire. To je bila onako većinom grupa mladih entuzijasta, studenta i srednjoškolaca. Tada sam i ja bila u srednjoj školi, 16 godina, i capoeira zbog toga značajno uticala na neko moje razvijanje moje ličnosti. Mogu reći da, u principu, ja sam danas takva ličnost koja jesam upravo zbog capoeire. Ona me je mnogo toga naučila. Naravno, capoeira kao takva, kakva je u Brazilu, se često smatra nekom kao neformalnom školom, da tako kažem, zato što služi za obrazovanje posebno dece u favelama koji žive u ne baš povoljnim uslovima. I to nije samo u Brazilu, to je zapravo širom sveta se koristi u istu namenu. Deci se daje neki drugi pogled na društvo i na svet i na okruženje koji može da ih možda malo podigne, da ih izvuče iz tih loših uslova života u neku ruku. Tako da kod nas njom se uglavnom bave i mladi i stari, nije da ima nekog ograničenja. Zapravo mi u našoj školi imamo od dece od 3 godine, 2-3 godine koji već dolaze na časove, pa sve do starijih, nekih 45-50 godina. I svi nađu svoje mesto u capoeiri, jer to je svrha capoeira. Ona je inkluzivna, ona okuplja celu porodicu, ona predstavlja zajednicu, jer svi smo mi socijalna bića i zavisimo jedni od drugih. Zavisimo od zajednice i ovde pokušamo da negujemo te neke lepe vrednosti zajedničkog života, da se međusobno podržavamo, da pomažemo jedni drugima i još mnogo toga što ne umem rečima ni da objasnim. Tako da capoeira je ta koja nas okuplja sve zajedno. Ona je jedna divna stvar, divna veština
koja na pogled ovako, na prvi pogled deluje samo kao fizička aktivnost, da tako kažem. Međutim, iza nje stoji cela jedna istorija, celo jedno nasleđe i cela jedna filozofija života. Sama igra capoeire se odvija u krugu i taj krug simbolizuje svet i okretanje sveta. Mi kad pravimo krug, kad hodamo u krug, mi to kažemo volta u mundu i put oko sveta. Tako da sve one situacije koje vam se dešavaju u igri capoeire su iste one situacije koje vam se zapravo dešavaju u životu, samo vas capoeira nekako na jedan brz i efikasan način uči kako da izađete na kraj sa njima. Tako da, dosta stvari sam naučila u capoeiri s tim baš kako sa ljudima da ostvarujem kontakt i interakciju, i kako to može na najbolji način da se uradi. Capoeira danas se razvila u dva različita stila. Tradicionalni stil je capoeira Angola, koji više čuva tu afričku tradiciju i principe i sam ritual izvođenja capoeire. Drugi stil je moderna capoeira, koja danas ima više naziva i koju zapravo odlikuju akrobatski pokreti više. Mi se bavimo ovde tradicionalnim oblikom capoeira Angola. Ja se zapravo ceo život bavim samo tom capoeira Angolom, tradicionalnim oblikom, dok je dosta ljudi radilo i jedan i drugi stil, dok se nije pronašlo u jednom konačno, da tako kažem. Sama igra, taj ritual capoeire se izvodi u krugu i to je jedan koncept koji vuče poreklo iz te afričke tradicije. Dakle, samo izvođenje plesa, muzike i pokreta u krugu je deo afričke tradicije, vrlo jasna karakteristika. I dakle, tu su uključeni instrumenti koji su uglavnom perkusioni. Glavni instrument nam je birimbao, koji možete vidjeti iza mene. Pored njega koristimo još i pandero, što su daire sa kožom. Koristimo agogo, što su zvonca, bubanj, koji mi zovemo tabaki, heko, što je izrezbareni bambus preko kog se prevlači štapić. Tako da, ukupno u orkestru ima 8 instrumenta, tako da to bude onako vrlo energična muzika, a samo pevanje izvode svi učesnici tog igre capoeire, to je hode, kako mi to zovemo hoda ili krug capoeire, i svi učesnici zapravo pevaju i to onako vrlo podiže energiju, da tako kažem. I to jeste namena da podigne energiju onima koji igraju. Sama igra se zasniva na razmeni napada i odbrana, s tim da u capoeiri nije cilj da vi povredite drugu osobu, već je cilj da je nadigrate. Tako da kod nas nema tog nekog kontakta, ne praktikujemo to da se međusobno povređujemo s tim napadima, već je ideja da zaustavimo pokret pre nego što dodirnemo čoveka i damo mu priliku da se odbrani od njega. I na taj način se zapravo stvara ta igra razmene pokreta. Inače, capoeira i pokreti capoeire su odlični za razvijanje tela, za razvijanje snage, fleksibilnosti. Onako, vremenom kako je trenirate i značajno podiže i snagu i fizičku spremu i sposobnost i koordinaciju, percepciju čak. Tako da, inače, capoeirom mogu da se bave i odrasli, naravno i deca. I imamo kod nas čak i jedan bračni par koji dolazi zajedno sa njihovim detetom. Tako da je capoeira za celu porodicu.
Kroz kapoeru naravno i putujemo dosta, posećujemo radionice i kroz te radionice razmenjujemo iskustvo sa kapoeristima iz drugih zemalja, sa drugih kontinenata, tako da kapoera danas postoji širom sveta i gde god da odete skoro možete da nađete neku grupu kapoere ili nekog kapoeristu, tako da je ona odlična za to očuvanje te zajednice i za okupljanje ljudi. To nam je glavni neki cilj. Mi ovde u Beogradu imamo školu Capoeira Angola Belgrado i pod tim nazivom možete da nas nađete i na Facebooku i na Instagramu, na društvenim mrežama, tako da ste dobrodošli da nas posetite. Dakle, škola kapoere, kad ima svoj prostor u kom se dešavaju časovi, naziva se akademija, tako mi to u kapoeri zovemo. Mi ovde u Beogradu imamo svoju akademiju koja predstavlja jedan mali brazilski kutak, jedno brazilsko malo ćoše, gde možete da vidite i neke autentične stvari iz Brazila. I naravno tu je cela ta afro-brazilska kultura koju praktikujemo i kroz radionice muzike i časove kapoere i čak i kroz tribine i slične stvari. Ovo su slike folklorne grupe Viva Bahia. To je jedna od folklornih grupa koja je obilazila Evropu tokom 70. godina i koja je na taj način zapravo promovisala kapoeru. I prilikom jedne od turneja, 74. godine su zapravo bili u Beogradu. I to je jedan od prvih prikaza kapoere kod nas, ovako javno izvođenje na sceni. Među tim ljudima je zapravo i jedan od učesnika je Joao Oliveira dos Santos, koji se kasnije, 40 godina kasnije, vratio u Beograd. Zapravo 30 godina kasnije se vratio u Beograd. I ovde je zapravo osnovao kapoera grupu, školu kapoere, i sa njim sam i ja učila, od njega sam i ja učila kapoeru, tako da ovo je jedan značajan istorijski moment za kapoeru u Srbiji, jedno od prvih izvođenja kapoere kod nas. Predstava se dogodila u okviru Bitefa i ove slike smo pronašli u arhivi grada Beograda, u okviru te arhive iz Bitefa. Sasvim slučajno, privatnim istraživanjem smo uspeli zapravo da saznamo gde se predstava odigrala, kada tačno i da dođemo do ovih fotografija.